Well, everyone, right now I would like to share the book, uh, which one I have already read as my second reading. So, I would like to share it to my friends, to my classmates especially, and for the others who watch the video. I make this video because I have an assignment from one of my lecture at university. So he invited us to share the book, one book, and make it by make a video. So guys, I would like to share this book by answer the several question. I would like to start with book response form. Yeah. So guys, the book title is Advanced Grammar in Use. The author Martin Hewings. Publisher the Press Syndicate of the University of Cambridge. Date published first published in 1999. Seventh reading 2002. Numbers of pages there are I'm sorry, 340 pages, and then type of book is non-fiction. So guys, the first question is, why did you decide to read this book? Yeah, I decided to read this book because after I saw the contents of this book, I found that there were similarities to the material I learned from the previous course, and I think I easily to understand the content of this book and finish the book. Finally, guys, I chose this book to be my second reading. I can also repeat the material before I learned, and then it's easy for me to remember, and I can complicate it in my daily life. Nah, jadi teman-teman, saya memilih buku ini yang berjudul Advanced Grammar in Use ini sebagai bacaan kedua saya, ya, karena menurut saya ini sangat bermanfaat sekali, ya, karena saya lihat juga isi-isi dari pembahasan di dalam terdapat kemiripan terhadap materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ini akan memudahkan kita, dan secara tidak langsung ini kita bisa mengulas kembali apa yang menjadi materi, sehingga kita makin terus mengingatnya dan makin bisa mengerti dengan baik. And then the second question is, were you glad that you decided to read it? Yeah, I'm very glad that I decided to read this book. Why? By the contents of this book, there are basic, and advance of grammar, so we can improve our English skills of it. Ya, pertanyaan kedua ini maksudnya adalah apakah saya senangnya setelah saya memutuskan untuk membaca buku ini, ya. Ya, teman-teman, tentunya saya sangat senang sekali setelah saya memutuskan untuk membaca buku ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan bermanfaat, dan terlebih kita sebagai jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena di dalamnya ada basic grammar dan advanced grammar yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris kita. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah, what did you like best about the book? Ya, I like the choice of using grammar and vocabulary in general, so that we easy to understand, and after reading and studying a topic, are immediately directed to practice. Now here we can see how far our ability to understand. Ya, maksudnya di sini adalah
apa yang kamu suka yang baik tentang buku ini gitu ya. Nah, saya suka dengan pemilihan grammarnya teman-teman, dan juga kosakata yang secara umum dipakai sehingga memudahkan kita untuk mengerti. Dan juga setelah kita membahas sebuah topik, kita diharapkan menyelesaikan sebuah latihan. Nah, latihannya tentunya tidak lari dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini akan semakin membuat keterampilan kita meningkat. Kenapa? Karena dengan menyelesaikan praktik ini, maka kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan kita menguasai topik yang kita bahas sebelumnya tersebut. Okay, the next question is, how difficult was the book for you? Yeah, and for me, not too difficult. Yeah, but there is still vocabulary that I still don't know and makes me unable to read continuously and have to find the meaning of the word first. Ya, sebenarnya tidak sangat sulit ya saya memahaminya. Namun kita yang masih pemula atau masih kekurangan penguasaan vocabulary, maka itu yang akan kemudian menjadi masalah kesulitan kita, karena masih terdapat beberapa vocabulary di dalam buku ini yang terusnya yang masih saya tidak mengerti, dan saya harus mencarinya terlebih dahulu dan baru saya meneruskan untuk membaca. Kemudian the last question is, would you like to recommend the book to a friend? Yeah, sure. I would like to share this book for you guys. I believe you can read this book easily. It will give you more knowledge, especially in English. Ya, dan saya sangat merekomendasikan untuk membagikan buku ini kepada teman-teman semuanya, karena saya rasa teman-teman juga dapat buku ini juga dapat mampu memberi manfaat kepada teman-teman semua, karena buku ini membahas tentang grammar, basic dan advance of grammar yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas berbahasa Inggris kita. Oke, dan I would like to read the summary. Advancing grammar is the study of composition rules and techniques beyond the basic level. Success in studying grammar beyond the basic generally requires a solid foundation in the correct use of words, phrases, tense, clause, and paragraphs. The contents of this book discuss the basics of grammar, such as how to use tense, modals, nouns and pronouns, conjunction, and so on. We can improve our speaking skill with the way and some example that wrote of this book. Ya, jadi teman-teman, buku ini tuh discuss tentang basic grammar atau advance of grammar, seperti yang tenses, yang 16 tenses, yang modals, bagaimana penggunaannya, kemudian nouns and pronouns, conjunction, dan masih banyak lain topik yang lainnya. So guys, that's all my sharing of this book. I hope this book will give you more knowledge and useful for you. Okay, thank you.